Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan bilateral dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di tengah rangkaian acara yang berlangsung di markas PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan berlangsung setelah Presiden Prabowo menyampaikan pidatonya pada forum KTT PBB soal solusi dua negara untuk Palestina dan Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan dalam pertemuannya keduanya membahas sejumlah isu termasuk komitmen Indonesia dalam mendukung penyelesaian damai konflik Palestina. Indonesia juga menegaskan dukungan penuh terhadap PBB dalam menjalankan mandatnya. Lebih lanjut, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya solidaritas global untuk menjaga stabilitas dan perdamaian dunia dan mendorong penguatan sistem multilateral dengan meningkatkan peran negara berkembang dalam kerjasama internasional. Dalam pertemuan tersebut, beliau menyampaikan bahwa Indonesia tetap pada komitmennya untuk mendukung sistem multilateral dan tetap percaya bahwa PBB merupakan sebuah organisasi yang harus diperkuat dalam rangka menjaga perdamaian di atas dunia. Oleh karena itu, Bapak Presiden juga menyampaikan ulang komitmen Indonesia untuk tetap mendukung upaya-upaya perkuatan PBB, kemudian menyampaikan juga dukungan dan support kepada PBB dalam rangka menjalankan tugas-tugasnya. Di sisi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia atas konsep two-state solution atau solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian di Palestina. Ia pun menegaskan Indonesia siap mengakui Israel apabila Israel lebih dulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di konferensi internasional tingkat tinggi di markas PBB New York, Amerika Serikat, Senin waktu setempat. Dalam pidatonya, Prabowo menyampaikan keprihatinan mendalam atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Ia mengutuk semua tindakan kekerasan terhadap warga sipil dan menekankan penghentian perang di Gaza harus menjadi prioritas utama dunia internasional. Presiden menegaskan komitmennya pada solusi dua negara atau two-state solution sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian dan mengakhiri tragedi kemanusiaan yang berlangsung di Gaza, Palestina. Ia pun menyebut Indonesia akan mengakui Israel setelah negara tersebut mengakui kemerdekaan dan kedaulatan negara Palestina. It is with a heavy heart that we recall the ongoing unbearable tragedy in Gaza. Thousands of innocent lives, many of them women and children, have been killed. Famine looms. Human catastrophe is unfolding with our eyes. We condemn all acts of violence against innocent civilians. Therefore, it is today with dignity that we gather to take our historical responsibility. This responsibility speaks not only to the fate of Palestine, but also to the future of Israel, and also the very credibility of the United Nations. We condemn all violence against innocent civilians. Therefore, Indonesia once again reiterates its commitment to the two-state solution in the Palestine problem. Only this two-state solution will lead to peace. We must guarantee statehood for Palestine, but Indonesia also declares that once Israel recognizes the independence and the statehood of Palestine, Indonesia will immediately recognize the state of Israel, and we will support all guarantees for the security
of Israel. Sebagai anggota PBB yang konsisten menyerukan perdamaian, Indonesia juga siap menempatkan pasukan penjaga perdamaian untuk mengakhiri perang dan menjamin keamanan rakyat Palestina. The recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. To those who have yet to act, we say history does not stand still. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Ending the war must be our utmost priority. We must overcome hatred, fear. We must overcome suspicion. We must achieve the peace that is necessary for the human family. We are ready to take our part in this journey towards peace. We are willing to provide peacekeeping forces. Thank you very much. Peace. Peace now. Peace immediately. We need peace. Thank you very much. Agresi Israel di Gaza menyebabkan lebih dari 65.000 warga tewas, jutaan orang terpaksa menjadi pengungsi, ratusan ribu rumah serta fasilitas sipil hancur, dan krisis pangan yang berkepanjangan. Tim Liputan Metro TV. Jelang sidang PBB, negara-negara barat diantaranya Inggris, Kanada, Australia, Prancis, dan Monaco resmi mengakui negara Palestina. Hal ini menambah jumlah negara yang memberikan pengakuan menjadi 151 negara. Kanada menjadi negara G7 pertama yang mengakui Palestina sebagaimana pernyataan yang disampaikan Perdana Menteri Mark Carney pada 21 September. Di hari yang sama, Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer juga mengumumkan pengakuan negaranya atas Palestina. Sementara Prancis mengumumkan pengakuannya saat membuka KTT PBB soal solusi dua negara untuk perdamaian Palestina Senin siang waktu setempat. Pengakuan oleh negara lain menjadi aspek penting untuk memperoleh legitimasi internasional dan akses ke organisasi internasional. Meski demikian, pengakuan ini tidak otomatis menjamin status sebagai anggota penuh dari PBB atau badan internasional tertentu. Status Palestina di PBB saat ini adalah pengamat dan belum menjadi anggota penuh PBB. Le Hamas, mais ce sont les vies de centaines de milliers. Le temps est venu. C'est pourquoi, fidèle à l'engagement historique de mon pays au Proche-Orient, pour la paix entre le peuple israélien et le peuple palestinien, je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. Cette autorité palestinienne renouvelée est une condition nécessaire à la réussite de l'indispensable négociation qu'il faudra reprendre pour parvenir à un accord sur chacune des questions relatives au statut final. C'est dans ce cadre aussi que je pourrais décider d'établir une ambassade auprès de l'État de Palestine dès lors que tous les otages détenus à Gaza auront été libérés et qu'un cessez-le-feu aura été établi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.